السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشوفوا لاباج 59 متفقين فيها دي كيستيون اللي غنجاوبوا عليهم انطلاقا من لا ليتر اللي قرينا في لا فيديو اللي قبل. اوكي دونك ا بارتير دو تكست entoure les bonnes réponses de ce tableau. غادي نشوفوا هاد لي ريبونس اللي عطاونا هنا. خاصنا هاد لي فراز وهنا لا ريبونس سوا وي سوا نو. باش نعرفوها وي ولا نو انطلاقا من النص، حنا قرينا النص وفهمناه ياكو. دونك un fils écrit une lettre à son père pour lui demander pardon. واش هاد النص اللي قرينا فيه واحد الدري كيكتب رساله للاب ديالو باش يطلب منه السماحه؟ نو، ماشي هادشي اللي شرحت لكم. اذا هنا غادي ندير نو. Le père racontait des histoires à son fils quand il était petit. الاب كيعاود قصص الابن ديالو من كان صغير. بون هنا باش نعرفوا غادي نرجعوا للنص ونقلبوا واش بصح شي بلاصه قرينا فيها باللي الاب كان كيعاود الابن ديالو قصص من كان صغير. فوالا دونك هنايا فين كنا شفناها voilà etc. donc voilà donc je devais te raconter chaque soir la même histoire pour que tu t'endormes. كان خاصني نعاود لك كل ليله نفس القصه. اذا هنا واش الاب راكونتي، ملي كنقول راكونتي يعني في الماضي، واش كان كيعاود للابن ديالو دي زيستوار متفقين من كان صغير؟ وي. L'enfant aimait prendre son bain quand il était petit. الدري كان كيعجبو ياخذ دوش من كان صغير. نو هادي سي با فري. باش عرفناها خصنا نعطيو لارغومون ديالنا من النص. هنايا كانت مكتوبه voilà. Souviens-toi quand je devais courir derrière toi en ajoutant un argument après l'autre parce que tu ne voulais pas prendre ton bain. Souviens-toi تذكر عقل من كنت كنجري وراك ونعطيك دي زارغومون حجج من ورا حجج حيت انت ما باغيش تاخذ لو بان ديالك. اذا هنا واش الدري كان كيعجبو ياخذ لو بان؟ نو ما كانش كيعجبو. سي بون. La question 2, est-ce que le père est déjà vieux? واش الاب شارف؟ واش الاب راه ديجا شرف؟ justifie ta réponse. عليه جوابك. دونك هنا الاب ماشي شارف مازال، هاد الرساله كيكتبها ومازال ما شارفش. وشنو هو الدليل؟ هو un jour tu me verras vieux. واحد النهار غتشوفني شارف. من غنقول لكم واحد النهار غتشوفوني شارفه يعني انا دابا ماشي شارفه صافي. دونك ما كنديروش شارفه زعما راكم عارفين يعني اجي هي كبير في السن. اوكي دونك لا كيسيون 2 الجواب غادي نديرو non. Le père n'est pas encore n'est pas vieux. ما شارفش tout simplement. او التعليل ديالنا هو هاد الجمله اللي خديناها من النص un jour tu me verras vieux. Ça fait un jour tu me verras vieux. La question 3. Comment doit agir l'enfant si son père ignore les nouvelles technologies? كيفاش خاص الدري يتعامل الى الاب ديالو كان كيجهل التكنولوجيا الجديده؟ باش نعرفوها غادي نمشيو للنص ونقلبوا فين نهضروا على هاد لابارتي. Voilà. Quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce petit sourire ironique. إذا شنو خاصو يدير؟ خاصو يعطيه شويش الوقت، يعطيه الوقت اللازم وما يشوفش فيه بضحكة الاستهزاء. صافي. دونك غادي نقولوا il doit lui donner خاص يعطيه le temps nécessaire الوقت اللازم. باردون ما كيبان لكمش
I'm sorry. Nécessaire et il doit lui donner le temps nécessaire pour apprendre, par exemple, pour apprendre les nouvelles technologies. tout simplement خاص يعطيه الوقت الكافي باش يتعلم التكنولوجيا الجديدة. La question 4. Voilà, la question 4. De quoi fait preuve un père pour apprendre à lire à son enfant? De quoi fait preuve؟ من كان كيعلم الأب الابن ديالو de quoi fait preuve un père pour apprendre à son fils؟ كيبغي الأب يعلم الابن ديالو شنو تيدير؟ متفقين؟ Voilà. La chose la plus importante n'est pas ce que je dis, ok. Donc j'ai eu la patience. يعني شنو الحاجة اللي كان كيدير الأب باش يعلم الابن ديالو؟ كان كيصبر. J'ai eu la patience à t'apprendre l'alphabet. متفقين؟ Donc j'ai senti les efforts et les sacrifices que font envers leurs enfants. حسيت بلي زيفور بالمجهود et les sacrifices والتضحيات اللي كيديروا الآباء تجاه الأطفال ديالهم. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي أننا حسينا بالحاجيات ديال الآباء ديالنا من كيكبروا. يعني في هذه الرسالة عرفنا وحسينا شنو داروا معنا من كنا صغار، كيفاش صبروا معنا وكيقريونا وكيفاش كيصبروا معنا حنا الا كنتعلموا نتمشاو بزاف د الحوايج، وحسينا حتى بداكشي اللي غادي يحتاجوه الآباء ديالنا من غادي يكبروا. دونك j'ai senti aussi حسيت أيضا j'ai senti aussi les besoins الحاجيات de nos parents ديال الآباء ديالنا lorsqu'ils devient من كيوليو متقدمين في السن vieux. ok. D'abord غادي ندوزو je lis et j'écris. Quel est le type de ce texte? Coche la bonne réponse. واش informatif, narratif ولا injonctif؟ متفقين؟ tout d'abord غنشرح لكم كل وحده باش نتوما غادي تقرروا معايا اين وحده اين ريبونس اون فا كوشي. دابا ملي كيكون عندي ان تكست انفورماتيف يعني كيعطيني معلومات، غيبدا يقول لك فوالا مثلا الا كيهضر على شي جبل، هاد الجبل على قمه الطول ديالو هادي اكسيتيرا. هنا كنلاحظوا كيعطينا معلومه على حتى حاجه. ناراتيف هي كيحكي ليا كيحكي قصه، والقصه كتبدا بها شنو طرا في الاول، ها شنو طرا في الثاني، ها شنو طرا في الثالث. هنا ما عنديش قصه، اذا الثالثه هي الجواب الصحيح.
انجونكتيف. وباش كنلاحظوا ان تكست كنقولوا راه انجونكتيف من تيكون فيه لامبيراتيف. بحال مثلا غنهضر معاك كنقول لك كيهضر مع ولدو كيقولوا سوفيان توا. شنو اخر ايكوت موا. شنو اخر دون موا. فهمتي ملي كيهضر معاك بحال هكا دونك سي ان تكست كي داير injonctif. La question 2 relève un verbe qui exprime un ordre et un autre qui exprime une interdiction. استخرجوا لي من هنا فعل اللي كيعبر لي على امر وفعل اللي كيعبر لي على النهي. متفقين؟ كاين واحد كنأمرك وواحد كنهيك. انا نرجعوا للنص. مثلا هنا ممكن نقول له سوفيان توا راني كنأمرو باش انه يتفكر. ولا فاش كنقولوا ايكوت موا اسمع ليا. ولا ايكوت موا دون موا اعطيني لو طون. اذا هنا كنأمرك باش تعطيني لو طون. وبالنسبه للنهي مثلا كاين نو مي ريغارد با. ها هي نو مي ريغارد با ما تشوفش فيا بديك الشوفات. اذا هنا كنمنعك انك تشوف فيا بديك الشوفات. سي كلير. دونك اوردر نقدر ندير ايكوت موا، نقدر ندير دون موا. متفقين؟ هادو بالنسبه للامر. بالنسبه للانترديكسيون غادي ندير ne me regarde pas. Ça fait. La question 3, pardon. Dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce que le père a appris à son fils? في الباراغراف الثاني شنو الاب علم الطفل ديالو؟ شنو هو الباراغراف الثاني؟ دونك هذا هو الباراغراف الاول، هذا هو الباراغراف الثاني. Donc, quand tu constates mon ignorance des nouvelles technologies, donne-moi le temps nécessaire et ne me regarde pas avec ce sourire ironique. J'ai eu toute la patience à t'apprendre l'alphabet. شنو علمو l'alphabet. Donc, شنو علمو l'alphabet. Point. Ça fait. La question 4. Que faisait le père quand son fils apprenait à marcher? شنو كان كيدير الاب من كان الابن ديالو كيتعلم يتمشى؟ غنمشيو للباراغراف اللي كيهضر فيه على هادشي وغادي نعرفو. دونك فوالا فوالا تكون هنا quand mes jambes fatiguées ne parviennent plus à me soutenir ta cadence, ne me traite pas comme si j'étais un poids. Viens vers moi et tiens, etc. Donne-moi un peu de donne-moi aide-moi à faire mon chemin. Je serai témoigner de l'immense que j'ai toujours pour toi. Je cherche encore. Voilà. Viens vers moi et tiens-moi fort comme je l'ai fait quand tu faisais tes premiers pas. شنو دار هو؟ من كان الابن ديالو يلاه كيدير الخطوات الاولى ديالو كان كيقرب ليه et il le tient fort. كيشدو مزيان يعني كيقبض فيه فهمتوا كيقبض فيه باش ما يطيحش وهذا وكيمشي معاه بشويه. اذا هنا que faisait le père quand son fils apprenait à marcher? Pardon. متفقين؟ donc il le tient fort. متفقين؟ فوالا هنايا جونريشي مون ليكسيك عطينا واحد الكلمات افيك لي زيكسبليكاسيون ديالهم. مثلا prendre patience هي garder son calme ne pas s'énerver يعني ما تعصبش. prendre patience هي تصبر. consacrer هي réserver يعني خصص وعطى واحد الوقت. sans cesse هي sans arrêt بدون توقف. blâmer faire des reproches. blâmer هي كتلوم الشخص. nouvelles technologies هما لي بورتابل لورديناتور etc. sourire ironique هو واحد الضحكه
ضحكة مستهزئة. كادانس ريتم ريغولير. لا كادانس مثلا واحد لو ريتم اللي كنت كنديرو هي لا كادانس ديالي. ابري يطلبوا منكم هنا choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. تختار واحد البارتي في هاد لا ليتر وتقراوها قدام الاصدقاء ديالكم. je passe le je m'évalue. شنو عندنا هنا في je m'évalue؟ que demande le père à son fils? Souligne la réponse qui convient. prendre soin des personnes âgées. واش طلب منه يتهلا في الناس اللي كبروا في السن، ولا prendre soin de lui ولا يتهلا فيه هو، ولا réciter tous les alphabets يعرض les alphabets، ولا le laisser dormir sur son épaule. دونك حاجه اللي طلب منه هو انه يتهلا فيه هو، ماشي في الناس الاخرين، فيه هو بدا. relève dans le texte 3 devoirs d'un fils envers son enfant son père pardon. استخرجوا من النص 3 ديال الواجبات ديال الابن تجاه الاب ديالو. دونك اول حاجه من الواجب ديالو الصبر. متفقين؟ دونك خاص يصبر عليه، بحال مثلا هنا prends patience صبر عليه. écoute moi يسمع ليه، خاصو يسمع ليه. donne-moi un peu de ton temps يعطيه من الوقت ديالو. donne-moi un peu de la patience يعطيه من الصبر. donne-moi un épaule sur lequel je peux m'appuyer يعطيه واحد الكتف اللي يقدر يستند عليه. aide-moi à faire mon chemin يعاونو انه يمشي في الطريق، مثلا هو يكبر ما يبقاش قادر يمشي في الطريق، خاص لي يعاونو. متفقين؟ دونك كاينين بزاف ديال لي دوفوار هنا، حنا غادي نكتبوا 3. lui donner de la patience, pardon ما كيبانش ليكم، voilà, lui donner de la patience صبر، du temps et lui aider. ويعاونو باش ياخد اندوش، يعاونو باش يتمشى، يسمع ليه. متفقين؟ يعني كاينين بزاف ديال الواجبات اللي خاصنا نديرو حنا تجاه الاباء ديالنا. وخاصكم تعقلوا على واحد الحاجه، هي ان حتى نتوما واحد النهار غتوليو اباء وغادي ديروا مجهود مع وليداتكم وغادي تكبروا واحد الوقيته. من غادي تكبروا واحد الوقيته، دونك انا بغيتكم غير تخيلوا راسكم نتوما ناس كبار، نتوما اباء كبار، وديروا في بالكم ان كاين واحد المثل كيفما تدين تدان. الا نتوما عاملتوا والديكم زوينين، غادي من تكبروا يكون عندكم وليداتكم غيعاونوكم زوينين. وحنا دائما خاص تعقلوا باللي ماشي دائما حنا كنكونوا في حاله قوه، وانما كنبداو في حاله ضعف، كنوليو ابخي في حاله قوه، من بعد كنرجعوا لحاله ضعف. كيفاش؟ ممكن نزادو كنكونوا ضعاف محتاجين لشي حد فكنلقاو والدينا، ممكن نكبروا شويه كنوليو قويين ما كنبقاو محتاجين لتا واحد، وممكن نكبروا بزاف ترجعوا عاوتاني ضعاف وضروري محتاجين لشي حد. وشكون هو هذا الحد؟ ابخي كنحتاجوا لوليداتنا. داكشي علاش خاصكم تعاملوا والديكم مزيان، ابخي من يكون عندكم وليدات غادي يشوفوكم كيفاش كتعاملوا والديكم، وحتى هما نتوما من غتكبروا غادي يعاملوكم مزيان. نتمنى يكون الميساج وصل لكم، نتمنى الفيديو تكون عجباتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.